Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing. This is 2.2 hectares. 2.2 hectares. Niya, baligya guys, og 800 pesos per square meter. So, this is ideal for kuani guys, kanang pang memorial. So, kay ang sikbit magod ani guys is kuan magod ni kanang minteryo. So, ari tamiga. So, diara dire ang so mao gini entrance sa minteryo guys. Kini siya. So, kini ang 2.2 hectares mo ni. So, ideal yun siya guys. Sa katong magnegosyo memorial lot dito, memorial park. So, kining 2.2 hectares. Apo kaayo ni siya. Kay ang adjacent is kuan man. It's a cemetery. Pasar yun ni siya. So, mao na. So, pricing is 800 pesos per square meter. From 1,000 siya, ni down siya og 800 per square meter. So, along highway na siya guys. Paingon na siya dito. Highway. Pwede siya commercial. Pero sa mga uban kay di masaganahan minteryo ang sikbit adjacent. Pero depende man god. So mao ni siya. Kadtong dito sa tubangan sa highway murag tambakanan siya gamay pero sayon ra man kay dire elevated man. Pwede ni itambak dire. So mao ni siya guys. So kining 800 nila 1,000 man to pero basin pa po no. Mangyuan ra gyud hapon. Owner is not around yun, honestly lang. Living in somewhere in west part of Bohol. So, mo na siya guys. Ya, mo ni ang minteryo, cemetery. Cementerio. Oh, sa ni pag istorya. Cemetery. So, katong mag-business og memorial. Okay, just contact me lang guys, no? And please subscribe our YouTube channel. Okay. We will process land title, condo title, license to sell. And furthermore, kuan guys, we will sell also subdivision and condominium. Okay, so ini ra ni guys, wapo siya, pinabakilid pero sayon ra kana develop. Tanawang yuta anak pog style. So kana interior na ni siya. Dapat yun dili. The location is Sagbayan, San Vicente, Sagbayan, Bohol. Ano atong location sa atong property for sale. It's a titled property, titulado. So kini nga road guys, connecting na nagikan sa Tubigon, Claren, Sagbayan dayon, nya Carmen na dayon, Carmen Bohol. Manay naka kuan sa property no. So meaning kung memorial kung batira sad ni. Kay dili makailayo sa Tagbilaran. It's just only 40 minutes drive or less than an hour. So kira sad oh.
Asa man ni taman dito? Ubos pa. So medyo gabi na gyud guys pero bertay pa. Kini ada akong giingon nga portion nga murag nilawom siya gamay. Tambakan ra gamay ra kay ni. Muna nga road guys going na ni sa Carmen Bohol. So mao na gid ni. Dire ra taman guys. Mao ni ang frontage. Paingon na po ni dito sa merkado or public market or town proper. Ano siya guys. So along highway, ang property, I repeat, the property is ideal for Memorial Park. 2 hectares, 2.2 or 22,000 square meters at 800 pesos per square meter along highway and beside of cemetery. Yang sikbit is Minteryo. So mana siya guys. Okay, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.